nata sa atong Battle of Legends. May daog sa game na ang team la ni Consiel Joel Nilo o ni Axman. Kini game to na. O gato day ang pasalamat natong sponsor ni nga to ang quadruple bakbakan diri sa Panoy Poy Konsolasyon Cebu. Mao ang barangay captain diri sa barangay Panoy Poy nga si Kap Aris sa Balaba and his council. Inubanan sa yang mga konsyales o organize nila ni Boss Joel Montalya and his wife Konsyal Rosalie Montalya. Mao na itong mga organizers diri. 3-0 na kaibigan, 3-0 na ito ang game to in favor of team ni Lopin at Anlilo og ni Randy. Kene para 4, servisyo Lopin para 4. Lopin agay hawan pas kang manang. 4-0 na, 4-0. Pasalamat sa Jorkin Construction Supply sa pagpanghatag nila sa mga jersey, sa pagpanghatag nila og jersey sa mga players o sa mga vloggers. Ala tungod kuha pang konsyal atan nakapika pa gilambahang Nilo again, 2-shot combination finish by Axman ngigay Sharon Kunita. Sumakay pa kayo sabi ni Axman. 4-0 na. Axman to serve para ano? Bangge si Lopin. 4 na kaibigan ng atong game to. Axman to serve para dos. Awas ang timbre ni Randy. Win, 2-4 na, 2-4. Axman to serve para 3. Out ball, side out. Serve Randy para 5. Malas sa tirang Lopin. Frustrated si Lopin. Gilabay bola. 4-2 kaibigan, 4-2. Top point lead sa team nila ni Atan, Randy o ni Lopin. Consiel Joel. Wait! 4-3 na, 4-3. Consiel to serve para 4. Consiel, awas na. Out ball. Servisyo at Anlilo 4-all even na itong score, 4-all. Servisyo at Anlilo para 5. Away from home. Win. 5-4 na, 5-4. Serve Atan Lilo para 6. Agay Atan. Kuha pa doon. Toko ni Axman. Nahamag kaibigan. Nahamag si Lopin mga kaibigan. 5-3 na, 5-3. Side out. 5-3. 5 ang totalisasyon. Para patronin. Servisyo Nilo. Emoyo. Out ball. 4-5 na, 4-5. 1 point lead na sa team nila ni Tanlilo. Randy og ni Lopin. Agay banggi gapos Lopin. Grabe sakita oy. 5 ball na. Nilo to serve para 6. Lopin. Axman. Tokmod. Agay, tungod. Axman again. Di mapunit ang tokmod ni Axman. Wa kabasa si Atanlilo. 6-5 na.
Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ug ang Emil Van Porent. If you are in need of a van for wedding, call 0995-243-5411. Emil Van Porent. O ang Mother Gina Barbecue, mga kaibigan. Gusto mo glamian nga barbecue? Adtoan ninyo ang Mother Gina Barbecue. Diha sa Giso, Mandawi City. Naana diha may mutang mga kaibigan. Ang lamian nga barbecue. Size 5, size 5. Lopin to serve. Para size niya, para iguales, Lopin, may bundak. At Anilo, la, Randy. Nice defense. Lopin. Ay. Side out. Size 5 lang yapon na to score, size 5. Servisyo Axman. Para City. Win! City 5 na, City 5. City 5, skor sa game to. Servisyo Axman. Lakon siya Jewel, oh. Tuara. Heavy shots thrown by Consiel Jewel Mutalya. Out ball. Ay, inside pag yun. Otso 5 na kaibigan. 8-5, 3-point lead sa team la ni Consiel Jewel. Serve Axman para 9. Randy. Atan. Nabigla si Yonilo. Side out. 8-5 atong skor, 8-5. Five against 8 in favor of team Consiel Jewel. Axman na Yonilo. Randy to serve para size. Tuara kilid. Out ball Susan Roses. La Randy again, 2-shot combination. Atan, may banat. Good item. Ligang Atan, 8-5 lang yapon na itong skora. This is a must win situation sa team la ni Atana. Kinahanglan mo daog sila ani para dili sila matudaks mga kaibigan. Tuara. Agay Lopin kap-kapa. Gipi kang Yunilo. Agay Randy. Gi ambisyon ng team rin ni Randy mga kaibigan. Wa kasod. Mas manago para champion ng team susunod na sa ito. Sila na kauna sa game 1. Serve by Tatay Nilo. 8-5 para 9 ni. Ayay tungod. Kuhang Atan. Gigatan gikulit yata nay. Mula ko ng double. Na-request. Mapista din. Happy fiesta diri og mga adlaw diri sa barangay Panoypoy Konsolasyon sa ilang patron ng Senior San Miguel Arcangel. Angay! Layo konsihal. Berting out 8-6 na. Lopin to serve para City. Banggis konsihal Joel. Point! 8 City na. The lead is cut down to 1.
Servisyo Lopen para it all. La tuarapan pa sa yun. Ika ng atan lilo. Kuha pa mo yun. Bahugan pa yun ni Lopen la. La kini. Wala. La. Tuara nice defense. La. Oh gilaras pa yung Randy. Wag. Agsik ang timbre ni Kunsel Joel. Singkotso na, nagkakit na sa ha? It all na kaibigan, it all. I-premium sa mga barangay officials sa barangay Panaypoy. It all ang ato skora, it all. Servisyo Lopen. Lopen to serve para 9. Para laban para 9. Axman, to Lopen. La, kuha pas buwan ni Axman. Milara si Tatay Nilo. La, kini. Wakari ako'y ang team na ni Axman. Sa tira gikan ni Randy. 8-9 na, 8-9. Para Jis. Lopen to serve para Jis. Agay! Bright na daddy. Igay. J8 na, J8. 2 point lead na. Team lang ni Atanlilo takes over the game. 8 Gs na, 2 point lead na. Serve Lopen para 11. Agay. Right na daddy. Higa daddy. Daddy Lopen. 11-8 for the win na. Para Baus. Para Baus. Para Baus. Dito sa isang konsorsyon. Para 1-1 standing. Lopen! Ikaw, nakalit ka 11. Ang 8, yun na doon. Lopen to serve. 8-11. Lopen! For the win. Lopen! Sa game to. Agay. Yun, nila, kini. Ay! Lamba ni Atanilo. Gipukot. Side out kaibigan. Ocho 11. Axman to serve para 9. Para Kunsel Joel. Ay, Lobo. Agay. Point 9-11 na, 9-11. Basta. 9-11 na kaibigan, 9-11. Para Jis ni. Serve Axman para Jis. Lambahan Kunsel Joel. Moran. It's your turn, Tuara. Ibang dipinsa nila ni Kunsel Joel. Side out. Double ka, Lopen. Double mo. Sabay mo sa nila ba? Para balos. Bye. Para 1-1 standing. Bye. Randy to serve for the win. Axman. Ay! Gas atang ni Axman. Gibugha gani Axman. Ang servisyo Randy. Taas kin tao si Axman. Kunsel Joel to serve. Para Jis ni. Two-shot combination ni Kunsel Joel. Added by Tatay Nilo. Tuara hibirin Paul coming from team la ni Kunsel Joel. Tumagos na ang tira ni Axman. Jis 11 na. Agoy kangilo ani mga kaibigan. Servisyo para Eben. Inside Susan Roses Amalia Puentes.
Inside, inside. Side out, side out. Wala yung mga kay Oh, sige, sir. My friend! Double. My friend! Balas ni. Para 1v lang. Para 1-1 starting. Allah. My friend! Ow. Serve Atanlilo for the win. Agay. Wapa. Lupin tira. Agay! Ay, sus, Ginoo ko. Woo! Agay. Yo, makalabaw ang team Consolacion champion na. Napilit ang 11 nila ni Atan, my friend. Para sini, para igualis pa na survey tatay nilo. Gis 11, kini para iguales 11 ni. Servisyo ayon nilo. Ay, para kuha pang Randy. Joel. Lah! Open! Ay, kagarang tira ni Konsehal Joel. Bukot kaibigan, side out, side out. Di ana gini. Kailangan. Jason si Jason si. Team Lopin Storm to win this game. 11 Jace. Lopin to serve para do si. Agay. Ala. Atan mi bundak awana. Awan pas kang manang. Daog na daog. May daog ang team lang ni Atanlilo, Randy og ni Lopin sa game to. Aduna tay decision game 3 mga kaibigan.